الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kita bersyukur dapat berjumpa kembali bersama kawan-kawan ummahat dan akhwat angkatan 7 di pembelajaran kitab Al-Hiwar dari kitab Al-Arabiyatul Nasyi'in tahapan yang kedua. Minggu lalu kita selesai materi tentang ta'aruf, perkenalan. Hari ini kita akan banyak berlatih materi-materi yang sama dengan minggu lalu tentang ta'aruf, perkenalan juga. Di bukunya nggak ada judulnya, Anda ambil dari buku lain. Temanya ini. Bu Zainab, awalan mungkin Na'am Ustaz. baca ini keywordnya. Al-Mudarisu. Na'am Ustaz. Jangan pakai al ya. Al-Mudarisu. Hah? Oh iya, astagfirullah. Mudarrisul lughatil arabiyyatil jadidu. Guru Artinya bahasa Arab yang baru. al-jadidu dimarfu sebagai kata sifat dari Al-Mudarris. mudarisu. Al-Mudarris. Ya kan? Mudarisu mudhaf, al-lughati Mudhafun mudhaf ilaih. ilaih. Arabati na'at dari al-lughah, Al-Lughah. al-jadidu na'at dari Al-Mudarisu. garis. Kita baca produknya Om. Dakhalal mudirus saffa. Artinya Kepala sekolah itu masuk ke kelas. ini jumlah apa Muzainab? Jumlah fi'liyah, Ustaz. Dakhala fi'il madhi, Dakhala fi'lun madhi. al-mudiru. Al-mudiru fa'il. Dan dakhala di sini muta'addi dia. Berarti Na'am itu Ustaz. as-saffa As-safa maf'ulun bih. ulun bihi. Muzainab boleh pakai ila. Dakhala al-mudiru ila saffi. Gitu Om. Tapi ilahnya kemana di sini? Nggak ada. Dihilangkan. Ya Om. Na'am Ustaz. Kalau sekolah masuk kelas. Jumlah fi'liyah. Dakhala madhi, al-mudir fa'il, as-saf maf'ul bihi. Maf'ulun bihi. Jumlah fi'liyah kan? Na'am Ustaz. Berikutnya, Ma'ahu mudarrisun jadidun. Bersamanya guru yang baru. ini jumlah apa sekarang? Jumlah ismiyah Ustaz. Ismiyah, betul. Ma'a ada kita pelajari di DL1 kan ma'a Na'am Ustaz. masuk dzaraf apa tuh ma'a? Ma'a bersama. Dzaraf makan ya Ustaz. Dzaraf makan. Kemudian mansub bil fathah Wa huwa mudhaf. wa mudhaffu Mudhafun ilaih. mudhafun ilaih. Kemudian ma'ahu sebagai apa di sini? Ma'ahu Hu sebagai khabar muqaddam. nah, khabar muqaddam nggak mungkin mubtada. Mudarrisun Darisun mubtada muakhar. mubtada muakhar. Jadid Jadidun na'at. sah. Kemudian Waqafa. waqaf Berdiri. berdiri. Misalnya siapa yang berdiri? Waqafa Muhammadun. Ya kan? Waqafa. Nam waqafa Muhammadun. Muhammad berdiri. Jumlahnya jumlah Jumlah fi'liyah Ustaz. ini ya. Waqafat talamidu. Murid yang berdiri. Ya kan Om? Na'am Ustaz. Kemudian ada isim di sini. Hissatun. Hissah. Jam pelajaran gitu Om. Jam pelajaran. Jam pelajaran. Jam pelajaran sekolah di kelas.
Na'am Ustaz. His. Sodnya Kak, tasydid ya. Na'am Ustaz. Qissatun. Hisatun. Dia mudzakkar apa muannas? Muannas Ustaz, ada tak marbutahnya. Muannas. Itu muannas. Jamaknya ini Om. Qissatun. Jamaknya apa? Qissatun. Hisasun. Naam. Hisasun. Itu jamaknya. Jamak taksir. Mufradnya Qissatun. hisatun. Jamaknya Qissasun. hisasun. Qissasun. Nah, kalau 3 jam pelajaran, tiganya bagaimana? Salasu hissasun. Hissasun. Mudhof ilaih dia jadinya. Oh iya, Salasu. Ustaz. Salasu hissasin. Salasu. Angkanya mesti mudzakkar. Salasu hisasin. 4. 4. Arba'u hissasin. Nah, arba'u hisasin. Nanti ada arba'u, bukan arba'atu kan? Na'am, Ustaz. Arba'u hisasin. 4 jam pelajaran. Wajib. Kemudian Om. Assalamualaikum. Semoga keselamatan. Semoga keselamatan atas kalian. Ini jumlahnya jumlah Fi'liyah ya, Ustaz. emang fiil. Assalam fiil. Na'am, Ustaz. Betul fiil apa dia? Assalam. Ada alif lam seperti al-qalam. Assalam fiil kah? Betul? Hah? Bukan, Ustaz. Bukan, Ustaz. Ismiyah, Ustaz. Iya, salam isim. Mubtada. Alaikum jar majrur sebagai Khabar. kabarnya jumlah isimnya. Sekarang dibalik. Alaikumussalam. Sama. Atas semua juga. Juga keselamatan. Ini jumlah Eh, sama. Ismiyah, Ustaz. Ismiyah. Alaikum jar majrur sebagai Jadi itu sebagai khabar muqaddam. assalam. Sebagai mubtada muakhar. Jumlah ismiyah nggak Na'am, ada Ustaz. fiil sama sekali. Mana fiil nggak ada. Kemudian ini baru Ja'a ila Su'udiyati. jaa. Datang. Ja'a minas Su'udiyati. Dia datang dari Saudi. Nah, jaa min datang dari. Ini Datang jumlah dari apa jumlah fi'liyah, Ustaz. Iya, jaa fiil. Fi'il madhi. Betul, fiil madhi. Nah, sekarang pertanyaannya mana fa'il dari jaa? Uh, Fa'ilnya mustatir, Ustaz. Mustatir. Nah, fa'ilnya domir Domir mustatirun mustatir. Takdiruhu huwa. takdiruhu huwa. Huwa. Kalau Muhammad waqafa Muhammad, fa'ilnya zahir apa domir? Zahir, Ustaz. Muhammad fa'ilnya. Fa'ilnya zahir. Nama laki-laki Muhammad zahir, isim zahir. Na'am, Ustaz. Kalau jaa fa'ilnya berupa domir Domir mustatir. mustatir. Takdiruhu huwa. Kalau perempuan tambah tak ta'nis At ja'at Zainabu min Saudiyati. Ja'at. ja'at saja. Minas Suriah jar majrur. Minas Saudiyah jar wa majrur. Majrur. Hmm. Kharajal Sambung. mudiru min Betul. baki Kharaja taran. pakai sama dengan ja'a. Ja'amin. Ja'a min. Kharaja juga Kharaja min. min. Minas suq, minal madrasati, minas safi.
Hmm. Jumlah Jumlah fi'liyah, Ustaz. fi'il kharaja fi'il madhi. Fa'ilnya berupa isim zahir atau dhamir? Isim zahir, Ustaz. Itu Zahir al-mudir. al-mudir. Al-mudir fa'il marfu bi dhamma. Kemudian Jalasat talamizu ala. jalasa ala duduk di Di atas kursi, alal kursi. alal kursi, alas sarir, ya kan? Nah, Jalasa Ustaz. ala. Para murid Para murid duduk. duduk di atas. Ini pun jumlahnya jumlah Jumlah fi'liyah, Ustaz. fa'ilnya zahir apa dhamir? Zahir. Zahir. At-talami. Tanamid jamak mufradnya Tilmizun. ilmizun. Jalasa ala kharaja min. Min. Ja'a juga Min. Ja'amin. min. Ja'a min. Ya, Om. Nah, Jalasa. Ustaz. Tanpa diartikan kosakata barunya biar dihafal Om ya. Nah, Ustaz, insyaallah. Dakhalal mudirus saffa. Mm. Ma'ahu mudarrisun jadidun. Waqafa Muhammadun. Hissatun. Hissatun apa? Hissatun jam pelajaran. JP, jam pelajaran. 4 jam. Arba'u hissasin. Mm. Assalamualaikum. Alaikumussalam. Ja'a minas Su'udiyati. Kharajal mudiru min jalasat talamizu ala. Bagus, kita baca ulang judulnya Om. Mudarrisul lughatil arabiyyatil jadidu. Guru bahasa Arab baru. Yang baru itu judul kita ya. Nah, Ustaz. Ada seorang guru bahasa Arab yang baru yang diperkenalkan oleh kepala sekolahnya. Ya Om. Fadli artikan. Ustaz. Mana Ustaz? Dakhalal mudirus saffi wa ma'ahu mudarrisun Ulangi, jadidun. ulangi. Dakhala. Dakhalal mudiru as-saffa ma'ahu mudarrisun jadidun. Saya kepala sekolah Sekolah masuk. masuk dalam kelas bersamanya guru yang baru. Dia bersama seorang Guru yang baru. guru yang baru. Waqafat talamizu. Hmm. Murid-murid Murid berdiri. murid berdiri menyambut kedatangan keduanya kan. Nah, Ustaz. Al-mudiru, assalamualaikum. Semoga keselamatan atas kalian. At-talamizu, para murid, waalaikumsalam. Dan semoga keselamatan juga di atas kalian. Al-mudiru, hadza mudarrisul lughatil arabiyyatil jadidi. Ulangi Om. Oh iya. Hadza mudarrisul lughatil arabiyyatil jadidu. Ini guru bahasa Arab yang baru. Ismuhu Hasanun. Wahuwa Su'udiyun. Namanya Hasan. Hasan ya. Pak Hasan namanya, ya kan? Ustaz, Pak Hasan. Dia Orang Saudi. Saudi. Ada ya tasydid tuh. Pasti ingat nggak ya apa? Ya. Ya apa? Ya unnasab gitu. Ya nisbah. Nasab. Ya, nisbah. Ja'a minas Su'udiyati. Dia datang dari Saudi. Wahuwa mudarrisun jayyidun. Dan dia guru yang baik. Bagus, yang bagus. Jayyid. Yang bagus. Nah, Ustaz.
Kharajal mudiru minas safi wa jalasat talamiza 'alal kursiyyi. Ulangi. Wajalasa. Wa jalasat talamizu 'alal kursiyyi, 'alal karasiyyi. Ya Allah. Al-Karasi. Karasihi, betul. Terus, Kepala sekolah keluar dari kelas dan murid-murid duduk di atas kursi. Qalal mudarisu, guru itu berkata, al-lughatul arabiyyatu arba'u hisasin. Pelajaran bahasa Arab ada 4 pelajaran. 4 jam pelajaran. 4 jam pelajaran. Fil usbu'i wa hissatul yaumi qira'atun. Nah, Dalam bahasa Arab ada. Ustaz, Bahasa Arab ada bahasa Arab ada 4 pelajaran dalam 4 jam. sepekan. Oh, 4 jam. Pelajaran. 4 jam pelajaran. Dalam sepekan ada Dalam satu. sepekan. Dalam sepekan berhenti nyambung. Dalam sepekan dan Enggak berhenti juga. Dia yes. nyambung dengan sebelumnya. Oh iya. Ada jangan bisik dulu tuh, Dek. Bahasa Arab itu ada 4 jam pelajaran dalam satu sepekan. sepekan. Gitu. Dan satu pelajaran. Dan jam pelajaran hari ini. Dan pelajaran hari ini membaca. Membaca, pelajaran membaca, qiraah. Benar nih, pelajaran membaca. Bagus, semua Zainab baca ulang ya. Mudarrisu. Mudarrisul lughatil arabiyyatil jadidu. Dakhalal mudiru as-saffa wa ma'ahu mudarrisun jadidun. Waqafat talamizu. Al-mudiru assalamu alaikum. At-talamiz wa alaikumussalam. Al-mudiru hadza mudarrisul lughatil arabiyyatil jadidu. Ismuhu Hasanun wa huwa Su'udiyun. Ja'a minas Su'udiyati. Wa huwa mudarrisun jayyidun. Kharajal mudiru minas saffi wa jalasat talamizu 'alal karasiyyi. Qala al mudarrisu al-lughatul arabiyyatu arba'u hisasin fil usbu'i wa hissatul yaumi qira'atun. Nah, Zainab, soal awal dibaca dan jawab. Wahid. Dakhalal mudiru as-saffi. Safa. Dakhalal mudiru safa. Syukran, Zainab, bagus. Jazakallahu khairan. Aisyah Anwar, Fadli Om. Nah, Ustaz. Baca judulnya ya. Judulnya Mudarrisu. Mudarrisul lughatil arabiyyatil jadidu. Langsung Om, tanpa diartikan. Dakhalal mudiru saffa wa ma'ahu mudarrisun jadidun. Waqafat talamizu. Bagus. Al-mudiru. Assalamualaikum. At-talamizu. Wa'alaikumussalam. Al-mudiru. Hadza mudarrisul lughatil arabiyyatil jadidu. Ismuhu Hasanun wa huwa Su'udiyun. Ja'a minas Su'udiyyati. Wa huwa mudarrisun jayyidun. Kharajal mudiru minas saffi wa jalasat talamizu 'alal kurasiyyi. Alal karasiyyi. Qalal mudarrisu al-lughatul arabiyyatu arba'u hisasin fil usbu'i. Wa hissatul yaumi qira'atun.
Dah hafal, Ummu Aisyah? Insyaallah Ustaz. Soal asani, iqra'i. Hasanun Dia bisa tanwin, bisa dia. Hasanun Hasanun mudarrisun jadidun. Bagus. Pak Hasan, guru. Pak Hasan guru yang baru. Nah, sekarang Ummu Aisyah Anwar, bagus. Insyaallah. Afwan Ustaz. Ummu Nabil, fadli Ummu Nabil. نعم مدرس اللغة العربية الجديد. Hmm. السلام عليكم. وعليكم السلام. دخل المدير الصف ومعه مدرس جديد. وقفت التلاميذ. المدير: السلام عليكم. التلاميذ: وعليكم السلام. المدير: هذا مدرس اللغة العربية الجديد، اسمه حسن وهو سعودي، جاء من السعودية وهو مدرس جيد. خرج المدير من الصف وجلس التلاميذ على الكراسي. قال المدرس: اللغة العربية 4 حصص في الأسبوع، وحصة اليوم وحصة. وحصة اليوم قراءة. سؤال ثالث. حسن. حسن جاء من السعودية. نعم، أحسنتي، شكرا. ونابل، bagus. Mutarima mungkin. Fadli Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Mudarrisul lughatil arabiyyatil jadidu. Langsung. Dakhalal mudiris saffa wa ma'ahu. Ulangi Om. Dakhalal mudiru as-saffa wa ma'ahu mudarrisun jadidun. Bagus. Waqafat talamizu. Al-mudiru: assalamu alaikum. At-talamid: wa alaikumussalam. Al-mudir: hadza mudarrisul lughatil arabiyyati al-jadidu. Betul. Ismuhu Hasanun wa huwa Su'udiyun. Jaa'a minas Su'udiyyati wa huwa mudarrisun jayyidun. Kharajal mudiri minas saff. Ulangi. Kharajal mudiru minas saffa wa jalasat. Min harfi jar. Oh ya, minas sofi ada alif lamnya itu Ustaz ya? Ada huruf jar min. Ya, nam Ustaz. Kharajal gimana? Terus bukan karena alif lam ya, karena ada huruf jar min. Ustaz ya, ada huruf jarnya. Kharajal mudiru minas sofi wa jalasat talamidu alal karasiyyi. Qala al-mudarrisu al-lughatil arabiyyah al-lughatil. Kenapa di kasrah al-lughatil? Mubtada. Nah, Ustaz. Al-lughatul arabiyyatu arba'u hissasin fil usbu'i. Wa hissatul yaumi qiraati. Ya, khabar marfu'. Wa hissatul yaumi qiraatu. Nakirah tanwin kan? Qiraatun. Bukan mamnu min as-sarf kan? Oh iya, nah Ustaz. Wa hissatul yaumi. Wa hissatul yaumi qiraatun. Nah, jam pelajaran hari ini. Jam pelajaran hari ini membaca. Tentang membaca qiraah. Qiraah Soal membaca. Mutarima Rabi. Apa tadi ya?
Duduk ya alal karasi. Mudir apa mudaris tadi Ustaz ya? Lupa Ustaz. Siapa yang duduk di atas kursi? Siapa tuh? Di atas Mudiri. kursi. Mudiri Ustaz ya? Mudir keluar. Keluar tadi. Talamil. Nah, Jalasat talamidu alal karasi. al-karasi dia di kasrah majrurnya, bukan di fathah, meskipun dia mamnu min as-sarf asalnya. Kalau tanpa alif lam tuh ala karo. Kalau tanpa alif lam, ala karosiyah. Ya, mamnu min as-sarf majrur bil fathah. Bil fathah. Kalau dengan alif lam tetap di kasrah bisa. Karosi. Alal fil masajid itu. Fil masajidi. Kalau nakira fi masajida. Nah, ada pertanyaan? Muturimah? Mungkin? Belum Ustaz. Nah, berarti ya. Insya Allah. Nah, berikutnya Musyifa. Syukran Musyifa. Muturimah. Faham Ustaz. Musyifa mungkin? Mudarrisul lughatil arabiyyatil jadidu. Dakhalal mudirus soffa wa ma'ahu mudarrisun jadidun. Waqafat talamidhu. Al-mudir, assalamu alaikum. At-tilmidhu, waalaikumsalam. Al-mudir, hadza mudarrisul lughatil arabiyyatil jadidu. Ismuhu Hasanun wa huwa Su'udiyun. Ja'a minas Su'udiyyati wa huwa mudarrisun jayyidun. Kharajal mudiru minas soffi wa jalasat talamidhu alal karosiyya. Qalal bisa kasrah. Oh, na'am Ustaz. Wajalasat talamidhu alal karosiyyi. Qala mudarrisu al-lughatul arabiyyatu arba'u hisasin fil usbu'i wa hissatul yaumi qira'atun. Ya, bagus. Musyifa. Udah paham artinya, Om? Insyaallah tadi udah catat Ustaz. Soal Kamis. Baca dan jawab. Al-lughatul arabiyyatu arba'u hisasin fil usbu'i. Nah, bahasa Arab ada? Pelajaran bahasa Arab ada 4 jam pelajaran dalam seminggu. Nah, kayak kita kan ada 4 jam pelajaran Ya, seminggu. Syukuran. 4 jam. Bagus. Afwan Ustaz. Ummu Ningrum mungkin. Dari Om. Bismillah. Mudarrisul lughatil arabiyyatil jadidu. Langsung. Dakhalal mudirus soffa wa ma'ahu mudarrisun jadidun. Waqafat talamidhu. Al-mudiru, assalamu alaikum. At-talamidhu, waalaikumsalam. Al-mudiru, hadza mudarrisul lughatil arabiyyatil jadidu. Ismuhu Hasanun wa huwa Su'udiyun. Nah, Ja'a minas Su'udiyyati wa huwa mudarrisun jadidun. Wa huwa mudarrisun jayyidun. Kharajal mudiru minas soffi wa jalasat talamidhu alal karosi. Qalal mudarrisu al-lughat
lughatul arabiyyatu arba'u hisasin fil usbu'i Nah, fil usbu'i ya. wa hissatul yaumi qira'atun. Terus meningrum soal esai Wahid. Aina dakhalal mudiru soffa. Bagus, cukup ya kan? Naam. Kemana capsek itu masuk? Masuk ke dalam kelas. Nah, dakhala al-mudirus saffa. Dakhalal mudiru soffa. Saffa sama kayak al-faslu. Ya, Om? Naam. Perbedaannya apa, Ustaz? Perbedaannya. Nah, Perbedaan kalau saf itu apa ya? Sama nih, nggak terlalu. Saf bisa dua makna, saf barisan sholat tuh, ya kan? Saf bisa juga kelas. oh, Ya, bisa punya dua makna kalau saf itu. naam. Kalau Ya, Rom? apa, Ustaz? Kalau pakai fasli bisa juga ya, Ustaz? Ya, dakhala mudirul fasla. Oh, As-saf. naam. Nggak lagi, Om? Sudah itu aja, Ustaz. Saya syukran, Ukasha. Ustaz. Jazakallahu khairan. Apaan? Ya, ke Om, Ukasha ada. Nah, Ustaz. Ada Ustaz. Dari Mudarrisul lughatil arabiyyatil jadidu. Dakhalal mudiru saffa wa ma'ahu mudarrisun jadidun. Waqafat talamidhu. Al-mudiru assalamu alaikum. At-talamidhu wa alaikumussalam. Al-mudiru hadha mudarrisul lughatul arabiyyatu Mudarisun al-jadidu. Mudarisun ya Ustaz. Hadha mudarrisul lughatal arab. Majrur. Mudafun ilaih. Hadha mudarrisul lughatil arabiyyati al-jadidu. Bagus gitu. Ismuhu Hasanun. Wa huwa Suudiyun. Ja'a min Suudiyati. Wa huwa mudarrisun jayyidun. Kharajal mudiru minas soffi wa jalasat talamidu alal karasiyyi. Qalal mudarrisu al-lughatul arabiyyatu arba'u hisasin fil usbu'i wa hissatu al-yaumi qira'atun. Nah, baca ulang Om dari nomor 1 dan jawab. Dakhalal mudiru soffa. Nah, saffa artinya apa? Kelas, Ustaz. Kalau al-maktabah Meja, Ustaz. bukan meja dia. Perpustakaan, Ustaz. Perpustakaan. Al-ma'mal apa ya, Ustaz? Laboratorium, Ustaz. Laboratorium. Sekolah Ukasha bagus. Afwan, Ustaz. Uktun Nur. Padahal Uktun Nur. Ustaz. Dakhalal mudiru soffa wa ma'ahu mudarrisun jadidun. Waqafat talmizu. Al-mudiru assalamu alaikum.
At-talamizu wa alaikumussalam. Al-mudiru hadza mudarrisul lughatil arabiyyatil jadidu. Ismuhu Hasanun wa huwa Su'udiyun. Ja'a minas Su'udiyah wa huwa mudarrisun jayyidun. Kharajal mudiru minas saffi wa jalasat talamizu 'alal karasiyyi. Qala al-mudarris al-lughatul arabiyyatu arba'u hisasin fil usbu'i wa hissatul yaumi qira'atun. Soal esai. Aina dakhalal mudiru? Dakhalal mudiru saffa. Kemudian yang kedua, madza fa'alat talamizu? Waqafat talamizu. Waqafat talamizu. Syukran, Nur. Meskipun nggak terlalu disukai berdiri untuk menyambut, nggak disukai dia. Berikutnya Ummu Naila Siha. Fadli Bismillah. Mudarrisul lughatil arabiyyatil jadidu. Dakhalal mudiru saffa wa ma'ahu mudarrisun jadidun. Wa qafatal talamidu. Al-mudiru. Assalamu alaikum. At-talamidu. Wa alaikumussalam. Al-mudiru. Hada mudarrisul lughatil arabiyyatil jadidu. Ismuhu Hasanun wa huwa Su'udiyun. Ja'a minas Su'udiyati. Wa huwa mudarrisun jayyidun. Kharajal mudiru minas safi wa jalasat talamidu 'alal kurasi. Karasi. Karasi, ya tasydid. Karasi. Qala al-mudarrisu lughatul arabiyyatu arba'u hisasin fil usbu'i wa hisasul yaumi qira'atun. Soal kedua, Hasanun mudarrisatun jadidun. Dia muzakkar. Hasanun mudarrisu jadidun. Nakirah juga. Hasanun mudarrisu jadidun. Khabar dia. Nakirah. Mudarris nggak pakai alif lam Tanwin kan bisa ditanwin. Hasanun mudarrisun jadidun. Bukan mamnu minas sarf. Nah, Ustaz. Hasan sebagai mubtada, Ustaz. Betul, awal kalimat mubtada. Mudarrisun khobar muqaddam ya? Enggak, khobar saja. Khobar. Jadidun khobar. Khobarnya tadi ini mudarrisun. Guru yang baru gitu. Guru yang baru apa sih? Penjelas. Naat gitu. Ya kan? Hasan tadi apa? Hasan sebagai awal kalimat mubtada. Mudarrisun sebagai khobar. Jadidun Naat. Berarti jumlahnya jumlah ismiyah. Ada fiil nggak nih? Tidak ada. Nggak ada fiil. Berarti mubtada khobar. Syukran, mulailah bagus. Alhamdulillah. Afwan Ustaz, jazakallahu khair.
Ummu Adan. Fadil Ummu Adan. Nah, Ustaz, afwan dilewati dulu Ustaz, kita mau minum Ustaz. Apa? Fadil. Lagi di luar ya? Ummu Adan lagi di luar ya? Ummu Fitri mungkin? Hadir Ustaz. Bismillah. Mudarrisul lugatil arabiyatil jadidu. Bagus. Dahalal mudirus safwa wa ma'ahu mudarrisun jadidun wakafat talamizu. Al mudiru assalamualaikum. At-talamizu waalaikumsalam. Al mudiru haza mudarrisun lugatul arabiyyat Mudarris. Oh ya. Mudarris. Ya. Hazal mudarrisul lugatil arabiyyati al-jadidu. Bagus. Ismuhu Hasanun wa huwa Suudiyun. Ja'a minas Suudiyati wa huwa mudarrisun jayyidun. Harajal mudiru minas saffi wa jalasat talamizu alal karasi. Kalal mudarrisu al-lugatul arabiyyatu arba'u hisasin fil usbu'i wa hissatun al-yawm qira'atun Wa hissatul yaumi. wa hissatul yawmi qira'atun. Bagus. Ummu Fitri. Soal yang ketiga. Hasanun ja'a min Suudiyatin. Minas Suudiyati. Nah, Saudi, Al-Kuwait, Al-Iraq disebut nama apa ini, Om? Nama negara. Nama negara. Nama istilah lainnya nama apa? Balad. Bukan. Ada nama yang spesifik itu. Nama spesifik. Isim. Nama orang, nama tempat, nama bulan. Isim apa namanya? Isim. Apa yang kemarin itu ya? Nama yang spesifik. Minas sarfi. Bukan. Isim apa namanya? Ini, Om. Isim. Isim alam. Isim alam. Nama spesifik bisa nama tempat. Orang, gunung, kota. Muhammad nama orang. Isim Makkah alam. Nama tempat. Jakarta juga. Jakarta nama tempat. An-Nil nama sungai. Kalau ini nama negara tempat juga. Saudiyah, Al-Alam juga kan? Nama Ustaz. Ini pakai alif lam nih. Pakai alif lam bisa dikasrah. Om. Nama Ustaz. Al-Yaban, minal Yaban, minal Yabani. Minal Hindi. Minal Hindi. Minal Sini. Kalau dari London, Landani. Nggak boleh dia tanwin. Nggak boleh kasrah. Landano. Fathah. Landana. Min Landana. Dari Pakistan, min Pakistani. Bukan. Pakistana. Min Pakistana. Min Pakistana. Syukran. Mu Fitri bagus. Afwan Ustaz. Mu Dina mungkin. Fadli Om. Mudarrisu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudarrisu lugatil arabiyatil jadidu. Dakhalal mudirus safa wa ma'ahu mudarrisun jadidun. Waqafat talamizu. Al-mudiru
Assalamualaikum. At-talamizu. Waalaikumsalam. Al-mudiru. Hada mudarisul lugatil arabiyyatil jadidu. Ismuhu Hasanun. Wahuwa Su'udiyun. Ja'a minas Su'udiyati. Wahuwa mudarrisun jayyidun. Kharajal mudiru minas saffi wa jalasat talamizu alal qarasiyyi. Qala al-mudarrisu. Al-lughatul arabiyyatu arba'u hisasin fil usbu'i wa hissatul yaumil qira'atun. Bagus. Bisa dihafal ini? Mulina udah hafal? Insyaallah Ustaz. Itu yang Su'udiyun beda sama Su'udiyah ya. Kalau Su'udiyun itu ada ya unasab berarti kebangsaan ya. Nah, kebangsaan orang Saudi gitu. Kebangsaan Saudi. Kalau Su'udiyati berarti orangnya. Betul. Kalau As-Saudiyah itu nama negara kan? Ya, nama negaranya. Kalau dengan dia warga negaranya. Warga negara, ya. Namanya apa tuh? Ya unasab. Ya unasabina. Ini Ya unasabi, ya tasdid. Tasdid. Contohnya nama negara Misru. Tambah ya. Menjadi Misriyun. Muhammad Misriyun. Muhammad orang Mesir. Kalau mu'anas Maryamu berarti? Maryamu Misriyatun. Nah, tambah tak marbuto lagi. Tadi Hasan kan? Ya, Ismuhu Hasan wa huwa Su'udiyun. Ya, ismuhu Hasan. Ya, nama Ustaz. Soal Padam jalasa. Jalasa talamizu ala karosi. Bagus. Jumlah fi'liyah. Syukuran. Ya, jalasa fi'il madi. Talamizu fa'il marfu bidomah. Alal karosi jar wa majrur. Syukuran. Bagus. Majrur bi kasroh. Ibu Nur. Fadli Om. Mudarisul lugatil arabiyatil jadidu. Langsung. Daholal mudirus sofa wa ma'ahu mudarisun jadidun. Wa qafat talamidu al-mudiru. Assalamualaikum. At-talamidu wa alaikumussalam. Al-mudiru. Hada mudarisul lugatil arabiyatil jadidu. Ismuhu Hasanun wa huwa Su'udiyun. Ja'a minas Su'udiyati. Wa huwa mudarisun jayyidun. Kharajal mudiru minas soffi wa jalasat talamidu alal qarasiyyi. Qolal mudarisu al-lughatul arabiyatu arba'u hisasin fil usbu'i wa hisatul yaumil qira'atun. Bagus. Soal khamis al-lughatu. Al-lughatul arabiyatu arba'u hisasin fil usbu'i. Nah, kalau fi syahri dalam sebulan. Nah, fil yaumi dalam sehari. Fis sanati dalam setahun. Bagus. Benar. Mujamilah.
Fadli. Mudarisu lugotil arabiyati jadidun. Dakhala. Dahala mudiru sofa wa ma'ahu mudarisun jadidun. Waqafat talamidu. Al-mudiru assalamualaikum. Talamidu. At-talamidu wa alaikum salam. Hada mudarisu lugoti arabiyatil jadidu. Ismuhu Hasanu. Hasanun. Bisa kan? Ya. Nah, Ustaz. Ismuhu Hasanun wa huwa Su'adiyu. Wa huwa Su'udiyun. Ja'a min Su'udiyati. Wa huwa mudarisun jayadun. Jayyidun. Khoroja mudiru minas sopa wa zalasat talamidu alal Minas sofi. Asra'u. minas sofi wa zalasat talamidu alal kursi. Kara. Jamak. Kara. Talamidu ala karosi. Kola mudarisu lugotul arabiyatu arba'u hisosin fil usbu'i wa hisotu yaumi qiraatun. Qiraatun. Betul. Soal mujamilah nomor 4. Jalasa talamidu alal kurs apa tadi nama? Karosiu. Ada ujar alal karasi. Alal karosiu. Di majrur. Alal karosi. Bagus, mujamilah gitu. Syukran. Ummu Amriyana. Fadli Mudarrisul lughatil arabiyyatil jadidu. Dakhala al-mudir. Dakhala al-mudirus saffa wa ma'ahu mudarrisun jadidun. Waqafat talamidu. Al-mudiru. Assalamualaikum. At-talamidu. Waalaikumsalam. Al-mudiru. Hadza mudarrisul lughatil arabiyyatil jadidu. Ismuhu Hasan. Wa huwa Su'udiyun. Ja'a minas Su'udiyati. Wa huwa mudarrisun jayyidun. Kharajal mudiru minas saffi wa jalasat talamidu alal karasi. Qala al-mudarris al-lughatul arabiyyatu arba'a hissasin fil usbu'i wa hissatul yawm qira'atun. Bagus. Ummu Amriyana dibaca dan artikan juga boleh. Assalamualaikum. Nah, bawahnya Jalasal murid-murid. Talamidu. Jalasat talamidu alal karasi. Huwa mudarrisun jadidun. Lagi Jalasat. Assalamualaikum. Jalasat talamidu alal karasi.
Karasiyi. Huwa karasi. Huwa mudarrisun jadidun. Syukran, Muhammadiyah, bagus. Ini namanya salah satu khot. Namanya salah satu khot kaligrafi bahasa Arab. Tulisan cepat gitu. Agak cepat cara Nah, menulis. Ustaz. Agak Khot susah nah yang ini Ustaz kalau bentuk kayak gini. namanya khot rik'ah. Kaligrafi rik'ah. Syukran, Muhammadiyah. Ummu Asmi belum? Ummu Asmi. Hadir Ustaz. Betul, Mudarrisul lughatil arabiyyatil jadidu. Dakhala al-mudiru as-saffa wa ma'ahu mudarrisun jadidun. Waqafat talamizu. Al-mudiru. Assalamualaikum. At-talamizu. Waalaikumsalam. Al-mudiru. Hadha mudarrisul lughatil arabiyyatil jadidu. Ismuhu Hasanun. Wa huwa Su'udiyun. Ja'a minas Su'udiyyati. Wa huwa mudarrisun jayyidun. Kharajal mudiru minas suffi wa jalasat talamizu 'alal karasiyyi. Qala al-mudarrisu al-lughatul arabiyyatu arba'u hisasin fil usbu'i wa hissatul yaumi qira'atun. Ummu Asmi sebutkan atau tarik garis fiil yang dengan lawan katanya seperti mutaakhirun, terlambat. Oh, terlambat. Mutaakhirun. Lawannya apa? Mubakkirun. Mubakkirun, lebih awal. Lebih awal. Lawannya ya. Nah, Ustaz. Waqafa, apa lawan dari waqafa? Jalasa. Jalasa. Bagus. Waqafa berdiri. Jalasa. Jalasa duduk. Berdua Dakhala. Dakhala. Kharaja. Kharaja. Dakhala masuk. Kharaja keluar. Nomor 4. Ta'al. Ta'al, kemari. Ta'al, kemari. Ilhab, pergi. Pergi. Zahaba. Zahaba, ja'a. Ja'a. Zahaba, pergi. Ja'a, datang. Ja'a, datang. Syukran, Ummu Asmi, bagus. Apa Ustaz? Jazakallah khairan. Sudah semua ya? Sudah semuanya. Ummu Aden kayaknya belum ya? Kontrol Suaranya jauh. Ummu Aden. Jauh, nggak kedengeran. Left dulu aja, left. Nanti masuk lagi mungkin. Lebih bagus. Nah, Assalamualaikum. Sudah bagus Ustaz. Bagus. Fadli. Mudarrisul lughatil arabiyyatil jadidu. Dakhalal mudiril saffa. Mudir fa'il marfu dhamma. Nah, Ustaz. Dakhalal mudirus saffa wa ma'ahu mudarrisun jadidun wa qaffat talamizu. Al-mudiru. Assalamualaikum. At-talamizu. Waalaikumsalam. Al-mudiru. Hada mudarrisul lughatul arabiyyatil jadid. Mudarrisun mudhaf. Hada mudarrisul lughatil arabiyyatul jadidi. Jadidu. Al-lughatul arabiyyatul jadidu. Ismuhu Hasanun wa huwa Su'udiyun. Ja'a min Su'udiyati wa huwa mudarrisun jayyidun. Kharajal mudiru minas saffi wa jalasat talamizu 'alal qarasiyyi. Qala al-mudarrisu al-lughatul arabiyyati arba'u hisasin. Al-lughatu
Al-lughatul arabiyyati. Jangan di majrur, bukan mudhof ilaih. Nah, Ilaih. Afwan. bukan. Al-lughatul arabiyyatu arba'u hisasin fil usbu'i wa hissatul yaumi qira'atun. Bagus, semua ada. Nomor 3, Hasanun ja'a minas su'udiyati. bagus, semua ada. Sekarang Ummu Aisyah Anwar sudah belum? Ummu Aisyah belum sepertinya. Sudah Ustaz, tadi kedua. Ya, Ummu Asmi juga sudah. Sudah Ustaz. Nah, kita sambung besok latihannya ya. Hanya latihan 1 aja Kita sambung besok insya Allah latihannya. Syukran semuanya. Allahumma zidna ilman nafi'an. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Ustaz. Nama Aisyah.